Ano yan, te? Oh, continuation. Yan nga duwang grills kata, makaredy na lo. Duwa na rin katalang gold din. Ilang dinandang barandillas ng malwalas ng apatunganan ng kapagpatong kang gamit-gamit. Pwedeng tanaman, pwedeng gaya. Kabatat niya Pyrex seat. Yan yung garay din eh. Kung may palitada nitang kenggulot, kantala milagera tanga dua. Yan yung terrace. Ayan. Yan eh. Sinabi mo, pasalamin tayo ni. Sila rin budget, pasalamin tayo ng kini, padurot. Buo. Ayan, ayan. Terrace yun eh. Terrace. Asanting a terrace. Asanting a sala. Okay. Paano na rin budget kayo, baka makapag-umpisa na kayo naman kayong obra.